all your prayers are my inspiration. Simple sharing kung bahin sa ako ang adlaw. And medyo may mga bad news. Yes, may mga bad news tayo. And in fact, naana na sa uban ako mga videos. Pero with the medications, mayroon naman. So, what are these bad news? Well, aside sa present heart condition, mayroon tayong osteoporosis, sakit sa buto, and hypothyroidism, may thyroid. And I hope nga mao na lang ni unta. Gipakyaw man tulo ka buok. Sakit sa puso, osteoporosis, hypothyroidism. Lord, grant me the grace that I can carry this burden. Give my family, show my family the way, the strength. That's the only prayer that every day sa matulog, nga makadawat, nga mapas-an, matud pa, nga pas-anon ang cross with all thanksgiving, with all praise to God. Anyway, makita lang ko ninyo nga nakasmile because sabi na nga nila, be positive. And I always remember my mom. Diba? Mama Chari keeps wearing her lovely smile. Bisan pa og nagkalisod na. So, guys, friends, families, thank you very much for always being there. Have a blessed day, everyone. Dali. Mamainit ta.